Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita bakalan ngebahas KJ Latih 16, guys. Tapi saya mau make sure bahwa eh, yang kita obrolin tuh hal yang sama. Teman-teman coba buka ininya ya, coba buka file ininya bab 16. Mungkin eh, halaman 600-an gitu ya. 620-an gitu barangkali. Apakah sama pembahasannya adalah yang the holiday shopping season is underway? Betul tidak yang itu? 16, saya nggak punya halamannya, jadi betulkah halamannya mungkin 520-an, 620-an mungkin, atau 600 berapa gitu. Ya, dan betul tidak ya kalau misalnya yang akan dibahas adalah tentang the holiday shopping season is underway and the National Intellectual Property Law itu bukan. Betul. Oke, halamannya masih 539, teman-teman. Dan betul yang katanya makasih Moses. Ya, 539 kata Moses. Oke, kita bahas ya. Nomor satu, the purpose of the passage is to either baca paragraf satu atau paragraf akhir. Barangkali menurut saya sih paragraf satu. Intinya di paragraf satu. Ya bisa paragraf satu atau akhir ya. Nefarious itu apa? Paragraf dua. Nefarious bisa di evil, virtus, irritating, damaging itu sinonimnya apa? With the idea in paragraph 3, it can be predicted that prediksi berarti paragraf 3 ya karena dia ditanyainnya paragraf 3 berarti paragraf akhir sih. Terus the idea in the passage may be best summarized as summarize that gitu ya. The passage intinya tentang apa? Oke, kita baca. The holiday shopping season is underway, mau datang gitu ya. And the National Intellectual Property Road Coordination Center, ROC IPR Center is launching a new holiday shopping toolkit. Berarti kayaknya ini nih, launching a holiday shopping toolkit to help consumer protect themselves from substandard or even hazardous counterfeit product. Counterfeit itu palsu. Ya, jadi ada sebuah shopping kit yang bentuknya toolkit yang ngejaga biar nggak dapat yang palsu, barang palsu. The holiday shopping toolkit includes online shopping do's and don'ts, ways to protect financial and banking information, educational video and infographic, and general information on how to spot fake merchandise. IPR Center Partnership Homeland Security Investigation, Customer and Border Protection, Federal Bureau of Investigation, and the Toy Association are teaming up to ensure consumer, tujuannya bisa ini, to ensure customer can make educated decision when searching for the best deal decision. Ya, jadi bisa yang ini ada intinya juga ya. Jadi ada toolkit yang berupa mungkin browser atau video yang jangan beli yang seperti ini, yang seperti ini. Terus tujuannya biar nanti belanjanya aman. Oke, kan paragraf 2 tuh kalau nggak ditanya mah nggak usah dibaca ya. Paragraf 3. The IPR Center working collaboratively with its 27 public and private sector partner stand at the forefront, paling depan, of the United States government response to combating global intellectual property theft and enforcing intellectual property rights
violation. The IPR Center was established to combat global intellectual property theft and accordingly has significant role policing the sale and distribution of counterfeit goods and website, social media, and dark web. This enforce protect U.S. industry and U.S. consumer and safety. Tujuannya ini ya, okay? So of the American public from the advanced economic impact and health danger poses from introducing counterfeit product into commerce. Jadi si tujuannya ya IPR Center bekerja sama dengan partnernya yang lain supaya nggak ada produk-produk yang palsu karena yang palsu bisa berbahaya, bisa juga uh, ekonominya impact economic impact atau health danger gitu ya. Jadi silakan nih yang udah mau nomor 1 sampai 4 dan tahu jawabannya apa silakan. The purpose of the passage is to warn the reader how vulnerable online shopping can be for them. B. Raise awareness of danger of fake goods that harm consumers. C. Know the public that the IPR latest effort to combat counterfeit goods. D. Inform the problem that can result from purchasing counterfeit product. Explain why counterfeit products are risky and should be avoided by IPR. What do you think, guys? Untuk nomor 1, bisa dipakai yang eliminasi-eliminasi. Jadi contoh intinya adalah ada sebuah toolkit yang tujuannya adalah biar eh, shoppers, consumer nggak beli barang-barang yang palsu. Ada browser, apa ya? Salah namanya apa ya di yang disebarkan gitu ya. Oke, udah ada yang jawab. Oke, C katanya public latest effort to combat counterfeit goods. Oke, C noted. Ya, dari atasnya sih, purpose untuk ngasih tahu bahwa ini loh ada ada sebuah toolkit yang dikeluarkan. Jadi adalah untuk DTPR latest effort to combat counterfeit good jawabannya C. Jadi bukan hanya untuk kasih tahu awareness, tapi yang intinya adalah iya, intinya adalah inform the problem dan result from purchasing. Enggak, bukan inform the problem. Kenapa sih di passage itu untuk ngasih tahu bahwa IPR itu IPR itu ngasih toolkits. Jadi intinya kan yang ini nih, yang holiday shopping toolkits biar untuk ngejaga. Oke, ini juga effort to protect US industry gitu ya. Oke. Nefarious itu paragraf 2. Ada ini ya, ada nefarious purpose. Ada paragraf 2 yang ditanyanya adalah counterfeit goods not only cheat the consumer with the substandard and potentially hazardous product, but the website used can also put shopper at risk having their personal and financial data stand for the other nefarious purpose. Berarti kayaknya hal yang jelek purpose-nya. Evil, treacherous, irritating, damaging, troublesome. Iya, betul. Jawabannya adalah evil. A. Oke. Yang lain ditunggu partisipasinya juga ya. Ada 2 orang yang berpartisipasi. Thank you so much. With idea in paragraph 3, it can be predicted that, berarti yang kita baca mereka bekerja sama dengan 20 public private sector. Tujuannya untuk combat untuk melawan global intellectual properties, biar konsumernya terjaga, biar economic impact-nya juga terjaga, juga health danger-nya juga nggak dapat. Ya, the number of people addicted to counterfeit good
Dwindle tuh banyak banget. American will be able to shop wisely on online shopping platform. The perpetrators tuh uh, pelaku and selling fake product will be arrested. More people would place a higher value on intellectual property at the counterfeit item will be less widely distributed in the USA. Oke, yang lain. Oke, ada yang jawabannya benar with your option. One is correct, the other is not. Kan tujuan dari si websitenya tuh untuk ngasih tahu kan bahwa ini loh yang do dan do and don't. Bukan. Aku lagi coba. Kita kan nggak tahu bakalan widely distributed atau enggak. Nggak tahu yang pasti kan tujuannya tuh bukan si seller jadi nggak ngejual, tapi konsumen jadi tidak beli gitu. Jadi jawabannya adalah B. Kalau yang E berarti si sellernya bakalan nggak jual. Padahal si informasi itu tujuannya kan buat konsumen. Jadi pasti tujuan akhirnya adalah bahwa American will be able to shop wisely on online shopping platform karena dia udah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak dilakukan. Jadi jawabannya B. Oke. Kalau yang E, will be less widely distributed, barangkali bakalan ada policy yang bikin mereka di penjara itu baru gitu. Ya, penjualnya maksudnya. Karena sedangkan kita harus fokusnya sama pembelinya. The idea in the passage may be best summarized that the IPR Center publishes a new holiday shopping kit in the US. Best summarize-nya ya. A bisa jadi, tapi bisa jadi juga kurang. The IPR Center prevent counterfeit good from entering the United States. The IPR New Holiday Shopping Kit will campaign seek to encourage Americans to actively combat counterfeit items. The IPR Center released a new holiday shopping toolkit intended to protect Americans from purchasing counterfeit goods. A new holiday shopping kit has been released in the USA by the IPR Center to fight global intellectual property. Wow! Holiday shopping kit has been released in the USA by the IPR to from purchasing counterfeit goods to fight global intellectual property. Berarti harus lihat di atasnya ya. Launching untuk ini tujuannya ini national oke, salah. New holiday shopping to consumer product themselves substandard or even hazard counter product include ensure consumer make education decision when searching deals. Berarti bukan fight intellectual property, guys. Jadi ini to seek encourage to actively salah-salah bukan yang ini. Oh ini release biar American purchasing counterfeit goods jawabannya ini. Bukan untuk fight intellectual property karena itu bukan tujuannya. Good job, good job. Ya, jawabannya adalah ini. Delta. Ini actively combat counterfeit itu kayak seolah-olah kewajiban kita sebagai konsumen. Padahal untuk actively combat itu tuh kita tuh cuman disuruh beli aja yang baik gitu, beli aja yang nggak harus combating, yang harus combating pak banget masih IPR-nya. Kita mah dikasih tahu untuk belinya yang asli aja gitu. Oke ya, jadi jawabannya adalah Delta. Nomor 5, what is the writer purpose in writing the passage? Paragraf satu atau paragraf akhir? Paragraf satu bisa. The word bear in paragraph 2 is closest in meaning to bear. Nanti kita lihat.
In which paragraph is stated about the benefit of researcher for humans? Benefit of the research for humans ya, benefitnya berarti for humans ya. Kita baca deh. Purpose yang pertama, purpose of writing the passage, paragraf satu kita baca dulu, biar mungkin kita harus baca paragraf satu aja terus kayak human-human gitu ya. Dicari baca tulisan human sama benefits. Oke, ini ada yang garis bawah. How are we able to find things in the dark? It is because our How are we able to find things in the dark? It is because our brain is able to store information in such a way that it can be retrieved by different senses. It turns out that the ability to recognize objects across different senses is present in the tiny brain of an insect. Oke, jadi ngomongin tentang insect yang bisa ngelihat something in the dark. Mungkin. Tapi ini bukan intinya, intinya masih ada di paragraf 2 kayaknya. Researcher at Queen Mary University of London and Macquarie University in Sydney have published new work in the journal Science showing that Bumblebee, nah ini sebenarnya intinya. Mungkin Bumblebee. Mungkin semua insect atau Bumblebee. Kecuali kalau misalnya semuanya Bumblebee, berarti yang diobrolin adalah Bumblebee. Bumblebee can also find object in the dark they only seen before. Oh, udah ada yang bisa jawab. Ternyata. Oke, silahkan itu ya. Jadi ngomongin tentang bahwa insect bisa eh, untuk ngasih tahu bahwa insect bisa see things in the dark. Ya, oke, nomor 5. To explain how Bumblebee will react to the light, bukan. To motivate the reader to preserve Bumblebee in the wild. To reveal how important Bumblebee are to human survival. To inform a study on the ability of Bumblebee in the absence of light. Atau E. To report the procedure of a study on Bumblebee conducted by Dr. How to pronounce the name? Swine Sophie? Jadi jawabannya adalah, oke, jawabannya adalah delta ya. Gimana caranya Bumblebee bisa lihat di ini di hal yang gak kelihatan. Sekarang cari bear paragraf tuh. Paragraf tuh ini dong. Kok nggak ada? 3 kali ya. Bear research at Queen ini kan ya 3, 2 kan? That Bumblebee also find object they've only seen before in the light, but bear from touching the object. Bumblebee were trained to find bear. Kayak tanpa bear finding rewarding sugar water in types of object, cubes and sprayed, and bitter quinine solution in other shape. Okay. Block distracted permit provided unsealed care. Block bear. Block tidak. Black block black. Block tidak. Ya ya, block. Jadi dia enggak, ini jawabannya. Sekarang nomor 6. In which paragraph? Oke, block itu ditutupin, distracted itu di distraksi. Jadi kalau kita lagi fokus sesuatu ada distraksi, kita lagi fokus, kita ganti fokus gitu. Permitted diizinin, provided disediakan, unsealed dibuka kuncinya. Oke, in which paragraph? And stated about benefit of the research for human. Research for human. Oke, ini ya. May one day help reveal how our brain imagine the world as we do. Ini nggak? The minute size of the future vegetation, natural circuit underlying the ability of bees may one day help
reveal how our kan humans kan, nggak ada kata-kata humans. Kenapa saya langsung baca di bawah? Biasanya findings itu ada di bawah. Bisa jadi nggak biasanya. Ya pokoknya cari human. Kalau nggak ada human, our juga boleh. We are human anyway. Ya, jadi may one day help reveal our own brain image Gen the world as we do. Paragraf akhir berarti. Ya, satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi jawabannya adalah eh begitu. Ya, ya gampang. Ada yang mau sharing? Ada yang dapat 1.000 nggak kemarin TO guys? Ada yang dapat 1.000 nggak? Banyak yang ini. Ada yang mau sharing nggak TO kemarin bahasa Inggris? Dapat 1.000, ada yang mau cerita nggak? Atau misalnya ada yang mau kasih tahu nggak? Aku dapat 1.000 miss gitu. Atau 900 pun bagus. Atau ada yang mau sharing nggak berapa? Naik 200 asalnya 600 jadi 800 gitu. Ada yang mau nggak? Boleh di-sharing di chat. Apalagi terutama ada yang dapat 1.000 nggak? Eh, kirain kamu jawab bahwa kau dapat 1.000. Ternyata jawab teks. Ya udah, ya udah. What is mainly discussed in the text? Oh, good job. Kayak what mainly discussed in the text berarti paragraf satu harusnya 90% teksnya ada di paragraf satu kan intinya ya. Permitting, permit. Bukan dari permit kayaknya, dari meeting, permitting. Mungkin bukan 9, BTW nomor 9 mungkin bukan A kali ya. Based on the passage, it can be hypothesized that based on the passage, it can be hypothesized that hipotesis itu apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu tapi ada hubungannya sama itu. Hipotesis ya. Hipotesis itu adalah bisa jadi apa yang akan terjadi selanjutnya, hipotesisnya. Apa atau enggak hasil dari pemikiran di teks. Gitu ya, hipotesis. Oke, paragraf satu. Paragraf satu sama paragraf akhir ya. Kalau hipotesis barangkali paragraf akhir. In the US, consumers spend around $700 million a year keeping their fabric soft. Oh, maksudnya enggak per person ya. In in apa ya namanya? Ditambahin sama. In the UK, people spend 200 million pounds sterling a year on fabric softener. A giant manufacturer even claim a massive 50% share of the market. Despite the popularity, fabric softener can be harmful to both the people who use them and the marine life that ends up swimming in them. Jadi fabric softener intinya can harm people and marine life karena nanti bakalan ke ini ya ke air gitu. Fabric softener surfactant can be derived from animal, plants, mineral, and case of newer silicon-based formulation. Ya pokoknya intinya berbahaya ya. Intinya itu aja. Terus paragraf akhir. If you are a fabric softener addict, there are now a number of companies that provide alternative and green fabric softener. Ada yang lebih baik gitu ya, pilihan option yang lebih green. However, essentially, these are unnecessary products that can trigger health problem and can interfere with the functional aspect of some textile. For instance, when used on towels and napkins, some fabric softener can reduce absorbency, which is why it's generally recommended that reusable nappies aren't washed with them.
Once they are washed down the drain, they can become highly toxic to aquatic life. Given this, maybe it's worth asking yourself whether the time has come to break the fabric softener habit completely. Jadi tujuan untuk kasih tahu nih bahwa si fabric softener ini bisa berbahaya buat marine life. Walaupun udah ada yang green alternatif, essentially pada akhirnya semuanya itu jelek di paragraf 3. Permittable yang mana ya? Permit. Kita baca dulu. Ini ya, udah ada yang jawab tuh. Special fixative in the mix of both standard and excellent condition mean that the fragrance can last for days, permitting wardrobe and drawers. Oh, drawers. Oh ya benar 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 benar. Jadi kalau misalnya pakai ini permitting wardrobe sama drawer bisa kalau misalnya pakai conditioner, softener, si fragrance-nya bisa permitting wardrobe sama drawer gitu ya. Terus regular off gassing parfum itu kan chemical jadi jelek itu, menyebabkan asma dan segala macam katanya. What is the mainly discussed in the text? The downside of fabric softener usage, the popularity of fabric softener in the US, harmful compound found of fabric softener, controlling the habit of using fabric softener, environment issues caused by fabric softener. Ah, jawabannya guys. Environment issue, health itu bukan environment. Health itu bukan environment, kan health-nya deh. Tapi jawabannya downside fabric softener dosage. Kalau misalnya environment aja berarti jeleknya buat lingkungan aja. Tapi kan kita ngomongin tentang asma kita gitu ya. Jadi nggak environmental. Permitting, feeling, soaking, charging, attaining, absorbing. Feeling itu memenuhi. Feeling itu memenuhi, ya kan? Memenuhi fragrance-nya, memenuhi wardrobe lemari. Apakah soaking? Soaking itu apa ya? Soaking. Kalau handuk tuh nyerap, 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 nyerap. Charging itu ngisi. Terus attaining, menghadiri, absorbing, nyerap juga. Soaking tuh jadi basah, absorbing itu jadi menyerap jelek gitu. Soaking tuh jadi basah kalau misalnya diserap. Ngerti maksudnya? Ya. Soaking kalau airnya lebih banyak. Jawabannya feeling, guys. Si itunya, si wanginya memenuhi semua. Itu jawabannya adalah B, B, A, feeling. Wanginya memenuhi gitu. Hipotesisnya apa nih? Hipotesisnya adalah green softener are developed in response to the needs of fabric softener addict. Itu hipotesis utamanya enggak sih? Hipotesis utamanya kan bahwa kalau berarti kita tuh harus nggak terlalu banyak pakai softener kalau mau pakai green softener. Tapi intinya adalah softener itu jelek. Jadi tak kalau A bilang bahwa green softener itu adalah yang intinya. Manufacturer will shift to product green fabric softener product. A small amount of fabric softener chemical in the water will not harm aquatic life. Salah. The absorption in textile will be reduced if they wash with fabric softener. Oh, oke. Hipotesisnya ya, bisa jadi hipotesisnya ya. Uh, the absorption people with breathing problem will feel safer using fabric softener if it is contain fewer parfum chemical. Bukan itu. Bukan C. Kita eliminasi aja ya. Pakai bukan C. Fabric. The absorption some textile will be reduced if you are washed with softener. Fabric softener that is true. Tapi ini kan bukan hipotesis. Ini bukan hipotesis. Ini mah ada di tulisannya. Will feel safer is if green softener are developed in response to the needs fabric softener addicts. Ya bukan sih?
Ini juga ditulisin. Kayaknya people with breathing problem. Karena kan hipotesis. Hipotesis tuh kesimpulannya. Kalau yang A itu tuh ada ditulisin. Yang A itu ditulisin ada. Jadi bukan hipotesis. Manufacturer will shift to product green, fabric of standard product belum tentu. Mereka kan nggak disebutin bahwa mereka, kita aja yang bilang bahwa sebenarnya jelek fabric of standard edik, kalau mau pakai ya pakai yang green gitu. Tapi itu ditulisin. Problem ini jadi kalau sedangkan ngomongin tentang trigger asma, other breathing problem. Parfum chemicalnya bisa menyebabkan asma katanya gitu kan. Nah kalau misalnya mereka bakalan nggak terlalu, ya ini deh guys jawabannya. Jawabannya adalah kayak gitu ya. Kalau A itu tuh bukan hipotesis, itu mah ada di tulisannya. Iya kan? Bentar, guys, lihat dulu kunci jawaban ya. Ini halaman 6. Ntar saya lihat dulu kunci jawaban. Nomor 16, nomor berapa tadi? Nomor 10. Nomor 10 KLS 16. Oh, jawabannya guys. Bener ya. Jadi kenapa jawabannya Karena hipotesis. Hipotesis itu bukan yang ada di tulis. Hipotesis itu juga biasanya hasilnya, bukan penyebab dari hipotesis. Hipotesis itu hasil. Pikiran. Jadi kalau ada A, terus di solusinya B, setelah pakai solusi apa yang akan terjadi itu hipotesis. Jadi hasilnya, tapi belum pasti, tapi hipotesis kita, apa kesimpulan yang kita buat, itu hipotesis. Oke, 11 sampai 15. Oke, it is stated in the passage that, berarti ditulisin, dicek satu-satu. Regarding the role of NASA in producing food, we know that. Eh, ini belum tentu jawabannya ya, FYI. Saya cuma mau ngegaris bawahin. Belum tentu. Tadi juga kan ada kunci jawabannya apa gitu. Ya, terus eh 13 from the first paragraph it can predicted. Ini juga belum tentu jawabannya. Oke. How is the second paragraph related to first paragraph? This approach could be feed burgeoning itu apa? Future generation. Burgeoning artinya adalah saya. Kita harus tahu dulu apa aja deh ini tentang apa. Oke, ini nomor 11 dicari yang salah. Kita baca dulu. The United Nations predict Earth will have to feed another 2.3 billion people by 2050. Mostly concentrated in urban center far from farmland. Conventional agriculture may not be able to meet the demand. Jadi lebih banyak orang yang bakalan dikasih makan di 2050 dan kebanyakan di kota, terus agriculture yang biasa, konvensional yang selama ini kita pakai, nggak akan bisa, not be able to meet the demand. But luckily, NASA has been working for decades to tackle food production both on Earth and in space. Feeding astronauts during long-term space exploration means stretching resources to grow plants in space, including minimizing water use and energy consumption and eliminating soil. Jadi NASA tuh cari tahu gimana caranya uh, memproduksi makanan di Earth dan di space. Caranya
dengan cara minimizing water, energy consumption, minimizing energy consumption, eliminating soil. Jadi nggak pakai tanah, eliminating soil. Intinya gitulah, ada nggak? Oh, belum. Kan yang dicari adalah the world will run out of food by 2050 according to United States. Enggak kan? Pertama, nggak kata United States. United Nation yang bilang. Belum, bukan berarti harus bakal kehabisan, tapi barangkali nggak akan cukup. Jadi asalah. NASA has maximized the farming method requiring a little water maximize. Minimizing water use, iya. Tar. NASA initially pioneered awalnya this technique on the ground by building a country's first vertical farm. Vertical ke atas. Inside a decommissioned hyperbaric chamber left over testing the Mercury space capsule. Technologies stack row of hydroponic tray like bookshelf against walls, then system of lighting, ventilation, and circulating water added using off the shelf part. Jadi dibikin kayak lemari. Various crops were planted on the stacked tray to test how well they would grow in water and without the benefit of sunlight or open air. This innovative approach of farming created a foundation for industry control environment agriculture. Jadi dibikin kayak lemari atas bawah pakai nggak ada sinar mataharinya. Terus CAL Foundation Farming Created Foundation for the Industry. Ada foundationnya ya, Control Agriculture. Ada foundationnya. Combines plant science and environmental control to optimize plants growth, maximum efficiency, frequently incorporating vertical growth structure. Technology enable the filtering of contamination of contaminant from crop water and deliver crisis nutrients balance. Artificial lighting katanya pakai lighting tapi artificial. Provide only the necessary wetling in the time, intensity, and duration, while environmental control maintain ideal temperature and humidity. Environmental control ada temperatur. Jadi buatan semua. This approach could help feed burgeoning future generation. Approach ini bisa feed burgeoning future generation. Apa ya burgeoning? Jadi pakai metode ini future generation bisa dikasih makan, tapi burgeoning itu apa artinya? Chief Science Officer at Plenty Unlimited, one of several companies. Jadi intinya adalah ini ngomongin tentang NASA menemukan sebuah cara gimana bisa planting trees minimum 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 waternya, energinya dikit juga, soilnya nggak perlu. Caranya gimana? Dipakai stack kayak bookshelf, kayak lemari buku. Terus udah gitu pakai artificial lighting, temperatur sama humidity-nya juga di ditentukan. Nice, udah ada. It is stated in the passage that the world will run food. Enggak, NASA has maximized the farming method required little water bisa jadi. NASA is taking over conventional gitu address future food. Taking overnya itu salah ya. Taking over itu jadi sama NASA semuanya. Padahal enggak. NASA itu cuman jadi apa? Cuman ngasih solusi aja. To improve plant development, plant science must be integrated with vertical ground structure. Enggak, bukan itu intinya. Harus tuh kayak must be integrated. Bukan, ini salah satu solusi aja. NASA innovative approach pioneer the establishment of control environment condition industry. Oh, ini yang lebih paling bagus. Nah, yang B bisa, tapi itu cuman sedikit banget. Tapi ininya yang innovative approach. Control environment agriculture industry. Intinya itu ya. Oke, iya betul, 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 betul. Regarding the role of NASA in producing food, we know that
The more farming technique NASA uses, the less energy it required. The greater the space exploration is carried, the more number of astronauts that must be fed. Producing the food ya. Jadi harus ada water. The more people require food, the more maximum NASA enggak. The longer the space expedition is enggak. The more maximum NASA farming technology become, the less traditional farming will require. Ini ya A jawabannya 12. The greater space exploration carried, the more number of astronauts that must be fed. Enggak juga sih. Kalau ini kan sama food production ya tujuannya sama di A jawabannya. The more farming technique NASA uses, the less energy required. Kan tujuannya adalah biar less energi, waternya juga sedikit. Kalau B, nggak ada hubungannya sama food productionnya. Karena ya gitulah. Kayak jawabannya A. From the first paragraph, it can be predicted that NASA will become concerned with food production in space when food production on Earth. Nggak, belum tentu. United Nations estimate that Earth will have fed billions of people for decades. The most crucial aspect of long-term aspect actually will be astronaut nutrition. Enggak. Conventional agriculture will succeed in feeding astronaut. Enggak. In the future, we will not enough land for conventional agriculture. Ya gitu. From land, conventional agriculture may not be able to meet the demand. Luckily, NASA feeding astronaut during science, including okay. NASA will be more concerned food. Enggak. Jadi katanya di paragraf satu tuh apa? Prediksinya bakal gimana? Kan di paragraf satu tuh ngomongin tentang United Nation itu bilang bahwa kita bakalan kekurangan makanan, bukan berarti habis banget sama sekali, tapi kekurangan. Terus barangkali conventional agriculture nggak bisa bikin, makanya NASA punya 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 cara, yaitu dengan cara minimizing water, energy consumption, sama eliminating soil. Jadi apa yang akan terjadi in the future? NASA will be more concerned production in space than in food production on Earth. Kan always been. Enggak. Karena kata NASA bakalan lebih lebih fokus ke space daripada on Earth. Bukan berarti kan selama ini juga selalu gitu. The United Nations estimate that Earth will be feed billions of people for decades. Billion of people for decades. Iya, betul. Bisa jadi B. Most crucial aspect of long-term space exploration will be astronaut nutrition. Gak ada hubungannya sama nutrisi astronot. Karena yang masalah adalah kita kekurangan makanan di sini. Conventional agriculture will sukses. Nggak, conventional agriculture nggak akan sukses. In the future, there is not enough land for conventional agriculture. Nggak ada ngomongin tentang bahwa ngomongin tentang landnya, bukan landnya guys. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Kita nggak ngomongin tentang landnya. Landnya di sini nggak ditulisin, tapi nggak bahwa di kan conventional agriculture not be able to meet the demand, dalam hal apanya kan nggak ditulisin. Minimizing water and consumption, eliminating soil itu tuh karena nasanya bisa kayak gitu. Problemnya kan kita nggak tahu bahwa apa yang masalahnya adalah land atau enggak. Jadi eh bukan gitu. How is second paragraph related to the first paragraph? eh ininya eh ini ngomongin paragraf satu, cuman menghantarkan bahwa NASA tuh punya sebuah food production yang bagus. Paragraf 2 detailnya. Exemplifies kind of agriculture progress. Farm described in paragraph is explained detail. Vertical farms bisa jadi, iya bisa jadi B. Jadi kata yang A bilang bahwa nomor 2 itu nyontohin apa aja yang di apa dikasih contoh beberapa yang ditulisin di paragraf satu. Paragraf 2 bilang vertical farm yang ditulisin di paragraf satu dijelasin lagi di paragraf 2. Nah, walaupun paragraf satunya nggak disebutin vertical farms, kalau misalnya yang lain salah,
Yang B bisa jadi karena yang paragraf 2 ngomongin tentang vertical farms. The second paragraph expand on the first paragraph discussion of necessary guideline and method. Oh, lebih yang C. Lebih expand itu lebih paragraph expand. C. The second paragraph explain further issue raised. Bukan. Section NASA parameter kita mention in the first paragraph. Ya, B jawabannya. C. Untuk ngasih tahu discuss metode yang dipakai sama NASA. B itu salah. Ya, tadi saya kan vertical farmnya di paragraf satu nggak disebutin. Gitu. Jadi yang C. Karena paragraf satu ngomongin tentang metodenya. Kenapa metodenya sebenarnya vertical farms. Jadi jawabannya adalah C. Jawabanmu bener nggak? Betul, good job. This approach Burgoning apa ya? Evolving, reducing, maintaining, collaborating, combining. Evolving, I think. Future generation. Feed ya, approach ini bisa ngasih makan generasi-generasi berikutnya. Yang kayak gimana generasi yang berikutnya? Evolving berarti berevolusi, atau reducing menurun, maintaining yang dijaga, atau yang berkolaborasi nggak ada hubungannya. Combining sama apa? Jadi jawabannya kayak evolving. Jawabannya ah, betul, good job. Oke, so far segini yang readingnya. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke sini? But let's Oke, ini kita bakal ngebahas tentang Oke, good job. Ini ngomongin tentang kausatif. Kausatif itu apa? Minta tolong orang lain melakukan sesuatu buat kita. Minta tolong, nyuruh. Intinya mah adalah gitu ya. Bentar, saya mau pakai whiteboard. Kira-kira bisa nggak buat kalian? Bakalan lama. Continue. Berapa orang sih? Berarti perlu 20 orang yang paku ya. 9 udah ada, 10 udah ada. Oke, udah pada ada ya. Kita ngomongin tentang kausatif. Kausatif itu minta tolong orang lain melakukan sesuatu buat kita. Ups, salah bukan. Kausatif. Nyuruh, menyuruh, atau meminta tolong. Ya, caranya kausatif itu biasanya pakai, yang pertama yang harus kita tahu adalah ada yang aktif, kita nyuruh orang lain melakukan sesuatu buat kita. Ada yang pasif, kita minta tolong sesuatu dilakukan. Nah, listnya adalah pakai kata-kata yang, bentar, yang biasanya dipakai buat kausatif adalah let, make, got, have. Apalagi ya? Ada lagi sih. Allow, allow, sama help. Nah, biasanya pakai ini. Kalau mau pakai nah ada dua jenis. Yang pakai have, terus yang pakai make, terus yang pakai let, oke? Versus yang pakai got, get ya. Got mah verb satu.
Terus yang pakai allow sama yang pakai help. Nah, kalau misalnya mau pakai let, ya ini yang aktif ya, BTW kita yang pakai yang aktif. Aktif. Kalau yang pakai aktif, biasanya jadinya subject, have, let, make, let gitu ya. Ini. Terus someone, nggak harus someone, maksud saya adalah siapapun nama orang itu. Plus, terus verb satu. Contohnya adalah, I have my sister cook for me every day. Nah, itu kalau every day. Kalau misalnya past tense, yang berubahnya adalah I have-nya. Ya, misalnya I had, nah yang berubahnya adalah ini. My sister cook. Nah, ini nasi cooknya nggak berubah. Yang berubahnya have-nya. Kalau jadi past tense. Oke, kalau jadi past tense, yang berubahnya adalah yang have ya. Jadi had. Tapi cooknya sama sekali nggak berubah. Cooknya tetap sama. Oke, ini pakai hitam lagi. Salah. For me yesterday. Oke. Alright. Nah, kalau misalnya pakai get dan help, jadinya ini yang aktif ya. Subject plus plus get allow. Ini plus to salah. Someone plus to verb satu. Jadinya, oh, alright, jadinya I get my, I get the gardener, the gardener to water my plants. Ya, jadi get-nya pakai get. Nah, yang ini pakai to water. Ya, yang tadi kan cook doang, bukan to cook, right? The plants. Dan kalau misalnya mau jadi past tense, jadinya I got. Atau enggak, misalnya I have gotten, misalnya. I have gotten the gardener to water my plant. Tergantung ya, jadi kalau misalnya si keterangan waktunya apa, pakai get, pakai got, pakai apa gitu ya. Nah, yang berubahnya adalah yang get dan gottennya. Waternya nggak berubah atau tuh waternya nggak berubah. Oke, ini yang aktif. Kalau yang pasif, kalau yang pasif. Semuanya sama. Kalau yang pasif, semuanya sama. Di capture guys, di capture. Bisa saya save nggak sih ini?
Oke, terus bold. Nah, kalau yang pasif semuanya sama. Mau get, help, atau apapun, semuanya sama. Jadi verb 3. Semuanya jadi subjek, I, kenapa sih? Wait, iya nggak apa-apa lah, apapun. I get, go, ini, pakai ini. I, verb, plus, I get, something. Karena pasif ya, jadi something. Nah, sih jadi berubah warna, please. Get, allow something to be verb 3. Ya kan? To be fixed. I get my to be fixed ya gitu. To be fixed ya. Contohnya adalah I make my car to be washed by my brother. I make my car ya to be washed by my brother. Oke, ini bisa di save tidak? Di save tidak? Gimana caranya? Hmm, oke, lalu can I save this? Export image. Oke, view folder. Nah, guys, gimana caranya? Ada folder di mana? Copy, terus chat. Chat, can I chat you? Oke, bisa di-download nih guys. Ternyata filenya ada di chat. Ya, oke, silakan lihat filenya. Saya stop sharing ya guys. Saya mau sharing, continue. Ini. Oke, kita satu soal aja. Satu soal sebelum kita udahan. Download dulu guys itunya. Moses, terima kasih udah dijawab semuanya, Moses. Tapi kita cuma sempat ngerjain satu, Moses. Oke, nomor 16. I can't read and understand Mandarin at all. Neither can I. By let's have it translate. Ya, jadi jawabannya have it translated. Oh, kok nggak ada pakai to be? Have it jadi jawabannya ini. Kok salah ya saya? Jadi bukan to be translated. To be translated mah have it. Salah tahu, saya ngasih taunya salah tahu. Dokumen, whiteboard, continue. Have it translated ya. Nah, harusnya yang ini. Wait. Nah, I make my card washed. Itu, make my card. Have it. Ya, jadi nggak usah pakai to be ya. I wash gitu. Alright. I make my car washed by my brother. Jadi nggak usah pakai to be.
To be washed. Salah. I beg my car. Jadi jawabannya nggak usah pakai to be. Kenapa? Unlock. Ya, silakan diganti guys. Ya, oke gitu aja deh. I think for me today. eh See you later. Nanti kita bahas lagi. Saya bakal save ini. Kita bahas lagi kausatif. Filenya bakalan saya kasih yang terbaru. Gitu aja ya. Karena ada yang berubah ternyata. Saya lupa banget nggak pakai to be. Thank you guys for today. Sampai ketemu lagi mingdep. Insya Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Masa sudah ngerjain semuanya. Thank you so much. See you later. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.